हरे कृष्ण श्री ब्रजमंडल परिक्रमा आजिर प्रसंग होउचंदी तालवन। मधुबन ठारू 2 माइलरू किछि अधिक दूर रे दक्षिण रे ईषत पश्चिम कोण रे एही तालवन अवस्थित। तालवन तारसी नामक स्थान रे अवस्थित। ध्रुव टीलार अनति दूर रे तालवन विराजित। गोवर्धन पर्वत ठारू प्राय 8 माइल पूर्व दक्षिण कोण रे एही तालवन अवस्थित। वैष्णव खंड मथुरा महात्म्य रे तालवन विषय निम्नोक्त वर्णना अछि। अहो तालवनं पुण्य जत्र तालै हतो असुरः हिताय जादवानां च आत्मक्रीड नकाय च। अहो एही पुण्य तालवन जोंठी जादव मानकर हित पाई एवं निज क्रीड़ा विनोदन पाई कृष्ण ताल रक्षक असुर को ताल द्वारा ही बध करथिले। भक्ति रत्नाकर रे मध्य वर्णना अछंती 5403 रे ताल बने प्रभु ताल रक्षक असुरे बधिल कौतुक सुख सबार अंतरे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 15 अध्याय 22 श्लोक रे देखिबा को मिले जे भगवान श्री बलराम श्रीकृष्ण सखा श्रीदाम सुबल स्तोक कृष्ण प्रभुति गोपबालक गण भगवान श्रीकृष्ण को कहउछंती राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अबिदुरे सुमहद वनं तालाळी संकुलम। अर्थात हे राम, हे महाबल राम, हे दुष्ट दमन कृष्ण, एही गोवर्धन पर्वतर अनति दूर रे बहु ताल संकुल गोटिए बृहत वन अछि। एही श्लोकर टीकारे वैष्णव तोषिणी कुहंती अबिदूरे अनेक दूरे श्री गोवर्धन पर्वतस्य कोश चतुष्टयांते वृते अथाच श्री बाराहे अस्ति गोवर्धनं नाम क्षेत्र परम दुर्लभं मथुरा पश्चिम भागे अदूराद योजन द्वयम् इति। तथा अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुर रक्षितं मथुरा पश्चिम भागे अदूरादे क योजनम् इति सुमहत् क्रोशद्वय व्यापित्वात् तदिश्रेष्ठस्य श्री हरिवंशे स तु देशः समस्निग्धः समूहान कृष्ण मूर्तिकः दर्भप्राय स्थलीभूत लोष्ट्रपार्षण वर्जितः। एहार तात्पर्य एही जे गोवर्धन पर्वतर अनति दूर रे बा पूर्व दिगर 4 क्रोश मध्य एही तालवनटी अवस्थित। श्री बराह पुराण कुहंती परम दुर्लभ गोवर्धन नामक क्षेत्र मथुरार पश्चिम भागर 2 योजन दूर रे विराजित। सेही बराह पुराण रे मध्य लेखा अछि मथुरार पश्चिम भागरे 1 योजनर अदूर रे धेनुकासुर रक्षित तालवन विराजित। सेही तालवन कोशद्वय व्याप्त, सेथिपाई ताहाकु समूहित बोली कहा जाए। श्री हरिवंश रे ताहार विशेष विवरण यथा सेही प्रदेश अबंधुर स्निग्ध सुविस्तृत कृष्ण मूर्तिका युक्त दुर्वा बहुल अकृत्रिम भूमिमय लोष्ट्र पाषाणहीन। एही तालवन संबंध रे श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 15 अध्याय वर्णना करा जायछि। श्री बलराम और भगवान श्रीकृष्णंकर प्रौगंड काल अर्थात 6 वर्ष प्राप्त हेले नंदादि गोपगण भगवान श्रीकृष्ण एवं राम को पशुपालनाथ सम्मति प्रदान करती। भगवान गोपालन समय रे प्रिय सखा मानकर सुख निमित्त बहु ऐश्वर्य प्रकाश करती। तन्मध्यरे एई तालवण लीला होची अन्यतम। दिने श्री राम एवं कृष्ण निजर सखा मानक सहित वृंदावनर विभिन्न वनरे प्रवेश करी गोचारणादि क्रीड़ा करुथांती। यही समय श्रीदाम सुबल स्तोक कृष्ण प्रभृति सखा माने
କହିଲେ, ହେ ମହାବଳୀ ରାମ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅତି ନିକଟରେ ବହୁ ତାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବୃହତ୍ ତାଳବନ ଅଛି। ସେହି ତାଳବନରେ ଅନେକ ସୁଫଳ ବା ତାଳଫଳ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁରାତ୍ମା ଧେନୁକା ଅସୁର ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଏହି ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମହାବଳୀ ଧେନୁକାସୁର ଗର୍ଦ୍ଧବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଦା ଏହି ତାଳବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଜ୍ଞାତି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି ତାଳର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅସୁର ନରମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରେ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଏପରିକି ଆକାଶରେ ବିଚରଣଶୀଳ ପକ୍ଷୀକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସୁର ଭୟରେ କେହି ଏ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦେଖ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ କିପରି ସୁପକ୍ୱ ତାଳ ସୁବାସରେ ଆମୋଦିତ ହେଉଛି। ଏ ଫଳର ସୁବାସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋଭ ହେଉଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ବୟସ୍ୟ ଗଣଙ୍କର କଥାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଳବନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବଳଦେବ ମତହସ୍ତି ସଦୃଶ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ହଲାଇ ତାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପତିତ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହବର୍ଷତ ବଳଦେବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅସୁର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କମ୍ପିତ ହେବା ଫଳରେ ତାହାର ସଂଘର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସୁପକ୍ୱ ଫଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଳ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରି ଧେନୁକାସୁର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଳରାମଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲା। ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ସ୍ୱରୂପ ସଦୃଶ ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧେନୁକାସୁର ପୁନରାୟ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଦ ପ୍ରସାରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ତାହାର ପଦଦ୍ୱୟକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଘୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫଳରେ ତାର ପ୍ରାଣ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ବଳଦେବ ତାଳ ବୃକ୍ଷର ଉପରକୁ ଅସୁରର ମୂର୍ତ୍ତିର ଦେହକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ। ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ତାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଗର୍ଦ୍ଧବର ଦେହର ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବନରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧେନୁକାସୁର ନିଧନ ହେବାରୁ ତାହାର ଜ୍ଞାତି ବର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଲେ। ଅସୁରଗଣ ନିକଟକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗର ପଦଦ୍ୱୟକୁ ଧାରଣ କରି ଅନାୟାସରେ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆକାଶରୁ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧରଗଣ ଗୀତବାଦ୍ୟ ଏବଂ ମହର୍ଷିଗଣ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଳ ଫଳ ପ୍ରାୟ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାଚିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣାଦି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କାଳିୟ ଦମନ ଲୀଳା ପରେ ତାଳବନର ଏହି ଧେନୁକାସୁର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଧେନୁକାସୁର ଯେଉଁ ବଧ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବିରୋଚନ ନନ୍ଦନ ବଳିଙ୍କର ସାହସିକ ନାମକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ସହସ୍ର କାମିନୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅସୁର ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶିଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଧେନୁକାସୁର ବଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଯେ, ଭାରବାହିତ ରୂପ କୁସଂସ୍କାର ହିଁ ଧେନୁକାସୁର। ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ବିରୋଧୀ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ଭାବ, ମୂଢ଼ତା ଜନିତ ତତ୍ୱାନ୍ଧତା, ସାଧକ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ବଳଦେବା ଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତିର ଆଦେଶ ଲାଭ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧନାଙ୍ଗ ସକଳ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂର କରିବେ। ଧେନୁକାସୁର ଦେହାତ୍ମବୋଧର
देह इंद्रिय तर्पण पुष्ट समस्त चेष्टारे समृद्ध नरमांस भोजीर प्रतीक। बायतः मिष्ट किंतु परिपाके विषम रस प्रदानकारी। तालफल माश्चर्य परवश होई काहारिकु न देई निज इंद्रिय तर्पणकारी दल सह रक्षा कार्य ही धेनुकासुरर कृत्य। बहिर्मुख अवस्थारे श्री गुरु रूप बलदेवंकु मध्य पश्चात पद द्वारा ताड़नाकारीर सही बहिर्मुखतार पश्चात पद को धारण करी श्री बलदेव ताहाकु तत्रक्षित वृक्षर ही आघात करी तार प्राण को संहार करती। सेथिरे ताहार कृत समस्त स्थान समूह आश्रय गण अर्थात दल सह दलपति मध्य विनष्ट हुंती। संकर्षण कुंडर उत्तर तीरे पूर्वाभिमुख मंदिर रे श्री बलदेव जीउंकर मंदिर मध्य सेठारे विराजमान। ताहांकर उभय पार्श्वरे श्रीमती रेवती जी विराजित। दक्षिण रे बंशीधारी त्रिभंग श्रीकृष्णंकर मूर्ति मध्य सेठारे विराजमान करिसेंती। भाद्रव मासर शुक्ल पक्षरे श्री बलराम जी द्वारा धेनुका सुरबद्ध स्मरण उद्देश्य रे एठारे गोटे विराट मेलार मध्य अनुष्ठित होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री बलदेव जींकर जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद चैतन्य चंद्र दास स्वामी गुरु महाराजंकर जय। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय।